Morning po sa inyong lahat. Ito naman yung area dito. Lettuce to tinanim ko. 3 days pa lang to. Yan naman si spring onion, sibuyas daon. Ito po, yan, lettuce din yan. Yan, lettuce dito. Wansoy coriander. Yan. Yan, lettuce. Yan siya. Ito naman, lakad tayo rito. Aloe vera, yan mga laga ko. Yan, lemon. Yan si lemon. Ito naman mga herbs, basil. Yan, thyme. Yan tayo. Yan. Wansoy coriander. Yan, Korean wansoy. Full blast, to lettuce. Ito, continue ko pa to. Ihalo ko to. Coco peat. Halo ko yan. Yan, wansoy oh. Ganda ng wansoy. Ayun, si arugula yan. Arugula. Yan, arugula. Ayan si arugula. Dito, wansoy din to. Ayan si wansoy oh. Ang ganda ng tubo ni wansoy oh. Yan si wansoy. Yan po wansoy din to. Coriander. Cilantro sa atin to, local name. Thank you po. Yan, arugula yan. Yan, arugula. Thank you very much.